Džihan odlazi u dnevni boravak, dok Čemil ostaje sa svojom sestrom Hančar u sobi. Njih dvoje sede na podu pored kreveta, pričajući o svojoj majci i tome što nije odigrala tu ulogu u životu. Hančar ga pita kako on saznao da je to Esma, a Čemil govori da je osjetio jer ih je ta žena rodila, ali se nadao da je u njoj ostala bar trunka savesti. Hančar tada pita Čemila zašto ju je onda poslao kod te žene ovaj put, a Čemil govori da je verovao da postoji neka dobrota u njoj, da se barem jednom pokaže kao prava majka. Hančar plače i stavlja glavu na Čemilovo rame, govoreći da je pročitala pisma koja im je pisala, a Čemil odgovara Hančar da već sigurno zna šta unutra piše, da joj je žao što se to desilo. Hančar govori da joj je samo rekla da nikada neće oprostiti ono što je uradila, a Čemil tada zagrli i poljubi Hančar u kosu. Džihan odlazi u dnevni boravak, izvinjavajući se svima na ovoj situaciji, a Metin predlaže da barem svi sednu za sto i jedu. Svi sedaju za sto sem Hančar i Čemila, a Mukader ne želi da jede jer neće da trpi Hančarine probleme. Ona govori Džihanu da smesta dovede svoju ženu ovde kako bi se izvinila svima, a Džihan odgovara da je Hančar saznala kojoj je majka, a to je Hasret. Ova vest šokira sve ukućane koji ostaju bez teksta. Metin govori da valjda mora postojati neki dokaz da joj je Hasret majka, a Džihan govori da ima, jer ta žena ima dosije i da je skoro izašla iz zatvora. Džihan izlazi napolje, ali tada dolazi Čemil koji objašnjava Mukader kakva je situacija. Mukader govori da je ta žena sigurno došla u Hančarin život, jer je vidjela kako se njena ćerka udala. Čemil govori da oni nemaju takvu majku i da je ona napravila mnogo toga lošeg u prošlosti. Beren je ova situacija neprijatna, te ona izlazi napolje, ali pre nego što krene kući, ona prilazi Džihanu, govoreći mu da je ona uvek tu da mu pomogne. Čemil u tom trenutku izlazi napolje, a Džihan ga pita kako je Hančar. Čemil govori da joj je sve objasnio, ali da će to Džihan bolje uraditi. Džihan odlazi kod Hančar u sobu i zagrli je, pitajući da li mu je oprostila. Hančar govori da niko nije kriv sem Esme, koja je tek tako ušla u njihov život nakon toliko dugih godina i sve uništila. Uveče, Ertugrul vodi računa o Alije, a Esma im govori da ide kod svoje druge ćerke. Ertugrul je pita da li želi da je otprati do stanice, jer je kasno uveče, ali ona odlazi sama. Alije govori Ertugrulu da je Esma dobra žena, jer je privržena svojoj deci, a on govori da nekada Bog ne daje svima ono što zaslužuju, već ono što je dobro za njih. Za vreme večere u Vili Deviloglu, Derja govori da je današnji dan bio pun iznenađenja. Mukadir pita da li ona zna nešto o tom zatvoru, a ona govori da je to i ona tek danas saznala. Čemil se pridružuje večeri, govoreći Mukader da je ta priča završena i da niko neće imati kontakt sa njihovom majkom. Esma kuca na Silina i Enginova vrata kasno uveče. Engin se obraduje što je Esma došla, jer sada može da otkrije neke male detalje o kojim razmišlja. Nakon što Esma uđe u kuću, Sila joj govori da odu u sobu i razgovaraju. Engin ih prekida na trenutak, govoreći da je pre neki dan bio Silin rođak Sefer. Esma kreće da kaže da ne zna ko je to, a Sila je uzima za ruku i odvodi u sobu da pričaju. Esma pita Silu ko je taj čovek, a Sila joj govori da samo klimne glavom ako Engin to sljedeći put pita. Esma govori da je Hančar sve otkrila preko pisama koje je Sila ostavila u kući. Ona govori da to saznanje nije dobro prošlo i da Hančar nije prihvatila Esmu kao majku. Sila se pravi naivna, govoreći da je ona samo htjela da se to što pre otkrije, kako bi imala dobru sestru. A Esma joj kaže da vodi računa o Hančar, jer su njih dve najbliže. Sila potvrdi da će biti tako, ali znamo da je njen plan skroz drugačiji i protiv Hančar. Mukader uveče razmišlja o tome šta se danas desilo u vili. Ona se pita ko je ta žena i pretpostavljamo da će Mukader uraditi sve da to otkrije. Sutradan ujutru Čemil zove Ertugrula kako bi ga pitao šta se desilo sa Esme. Čemil se prvo izvinjava Ertugrulu za ono što se desilo, jer su i njemu naneli nemir. Ertugrul govori da je sve u redu i da nema potrebe da se brinu za njega. Čemil tada pita šta se desilo sa Esme, a Ertugrul govori da nije mogao izbaciti iz kuće, jer je to Hančarina gošća, a on goste ne izbacuje.
Čemil prekida poziv jer razume Ertugrula. Taj čovjek je kao anđeo i nikome ne bi naneo zlo. Džihan dolazi u Hančarinu sobu i zagrli je, a ona mu govori da se danas osjeća malo bolje. Džihan kreće na posao, a Čemil ga susreće u hodniku, pitajući kako je Hančar. Čemil odlazi u Hančarinu sobu, govoreći joj da se spremi, jer moraju otići na jedno mesto. Nakon što se Hančar spremi, on joj govori da mora imati još jedan susret sa tom ženom, jer Ertugrul ne želi da je pošalje iz kuće, dok ne dobije Hančarinu potvrdu. Njih dvoje silaze u dnevni boravak i Hančar govori Olgi da pričuva Efehana. Mukader dodaje da Olga više nije dadilja, a Čemil govori da će reći Deri da pričuva bebu. Mukader zove Džihana govoreći mu da je jutros otišao bez pozdrava sa svojom majkom, dok svojoj ženi sve udovoljava. Džihan govori da je to Hančarina kuća, a Mukader odgovara da su Hančari sinem Snaje vile, ali da je Mukader gospodar. Džihan joj kaže da se onda ponaša shodno tome i da pravi mir umjesto nemir. S druge strane, Engin zove Sefera na broj koji je pronašao kod Sile i govori mu da zna da oni nisu rođaci. Sefer odgovara da više nema ništa sa porodicom Deviloglu, a Engin mu govori da ima sa novcem. On predlaže da se nađu jer će mu dati određenu svotu novca za informacije, a Sefer, koji je slab na novac, prekida vezu. Engin je siguran da će mu Sefer javiti ako ne danas i sutra, sigurno u narednim danima. Hančar i Čemil odlaze kod Ertugrula, ali Hančar nije za ovu Čemilovu ideju. Čemil traži tu ženu kod Ertugrula, a on mu govori da je prvo treba zvati dostojnim imenom. Esma izlazi iz dvorišta kako bi saslušala šta Hančar i Čemil imaju da kažu, a Hančar joj kroz suze govori da ide. Esma se okreće, a Čemil dodaje ulje na vatru, govoreći da je to trebala davno da uradi. Esma se hvata za srce i nije joj dobro, dok Ertugrul dolazi da joj pomogne. Čemil tada ulazi u kuću i iznosi njene stvari napolje, a Hančar plače jer vidi da Esma nije dobro. U međuvremenu, Beren odlazi kod Džihana u kancelariju, dok je on na sastanku. Džihan dolazi i vidi kako Beren drži sliku njega i Hančar u ruci. Ona govori da su oni prelep par, te seda prenoseći Džihanu da je njen prijatelj dobio veliku poziciju u jednoj evropskoj banci, tako da mogu sarađivati sa njima. Džihanove misli su odsutne, jer misli na Hančar, te on govori Beren da se izvinjava zato što nije slušao do kraja. On govori da bi otišao da popriča sa Hančarinom majkom, ali ne sme, jer žena ima problema sa zdravljem. Beren govori Džihanu da je Hančar srećna što ga ima, zato što je Džihan tako dobar čovjek, elokventan, borben za svoju ženu, a on govori da je to sve Hančar uradila, jer on pre nje nije bio ovakav. U jednom trenutku Hančar zove Džihana i uplašeno mu govori da su se desile strašne stvari. Naime, Esma je pala u nesvijest, a hitna pomoć je došla po nju i odvela je u bolnicu. Hančar prenosi Džihanu koja je bolnica u pitanju, a ona i Čemil sede sa suzama u očima u Ertugrulovom dvorištu. Da li se Čemil kaje za svoje postupke i da li će Džihan upoznati napokon Esmu? Saznaćemo uskoro.